لحمک لحمی دامک دامی ظلمک ظلمی حربک حربی. رسول اکرم کتنا مولا کائنات کے فضائل فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں. اتنے فضائل علی کے مولا کائنات پڑھ رہے ہیں اور کتنی آیتیں خدا قرآن میں مولا کے فضائل میں بیان کر رہا ہے. اور بالخصوص قرآن کی ابتدا کوٹ آف قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم بائے بسم اللہ قرآن میرا مولا علی نقطہ. اگر امت مسلمہ کو نقطہ ہی سمجھ نہ آئے تو پھر سورہ حمد کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب سورہ حمد بھی سمجھ میں نہ آئے تو پوری قرآن کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اسی لیے تجوید کے اوپر، تفسیر کے اوپر اتنا ریسرچ کرنے کے باوجود پھر وہی آ کے پوائنٹ پہ رک جاتے ہیں، علی نہیں ملا. اور جنہیں علی نہیں ملتا انہیں پھر نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے. جن کے مقدر میں علی نہیں ان کے مقدر میں بھٹکنا ہے، جن کے مقدر میں علی نہیں ان کے مقدر میں نماز کی لذتیں نہیں، جن کے مقدر میں علی نہیں ان کے مقدر میں قرآن کا وہ ٹیسٹ، وہ مزہ، وہ آیت کو کھل کے. قرآن کیا ہے؟ قرآن خود اپنے پڑھنے والوں کو کے سینے کو دیکھتا ہے، جیسے حجر اسود بھی دیکھتا ہے. سب پتھر ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کتابیں ایک جیسی نہیں ہوتی. قرآن خود، اسی لیے قرآن خود اپنی دلیل پہ دلائل پیش کرتے ہوئے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينزل من القرآن ما شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. صلوات پڑھ دے محمد. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں شفا سب کے لیے نہیں ہوں، صرف مومنین کے لیے شفا ہوں. میں مومنین اگر قرآن کی آیتوں سے شفا طلب ہے، طلبگار ہیں، طلب کریں گے تو مومنین کو بالخصوص مومنین کو ہی قرآن شفا دے گا. اس کے علاوہ دوسرے قرآن کھولتے ہیں تو انہیں اور بھٹکا دے گا. معانی تفسیر کے اندر جو کیفیتیں ہیں، جو سمندر ہے، جو گہرائی ہے، جو گہرائی ہے، وہ منافقوں کو قرآن اجاگر نہیں کرتا بلکہ اندر چھپ جاتا ہے. جیسے ہم کوئی چیز سمندر میں کوئی موتی تلاش کرنا چاہے تو وہ اندر جا کے بیٹھ جائے تو اوپر سطح سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی علی والا قرآن کھولتا ہے تو قرآن کی آیتیں جمال کے ساتھ، کمال کے ساتھ، پورے معنوں کے ساتھ ابھر کے آتی ہے. اسی لیے ایک جملہ ممبر کی حق کی ادائیگی کے لیے میں ہر ممبر پہ ایک جملہ، 2 جملے، 10 جملے، جتنا میری توفیق رہی امام کی جتنی تار امام زمانہ کا کہتی ہوں. امام زمانہ کی اگر قربت نہیں تو زندگیوں بھی موت ہے. پوچھا آیت اللہ بہجت علیہ رحمہ سے ایک جوان نے کہ اے آقا ہم امام زمانہ سے کتنے کلوز ہیں، کتنے قریب ہیں، کیسے جانے؟ یہ بھی وہ جوان کو توفیق ہوئی تو ہم جیسے لوگوں کو معلوم پڑا، ورنہ معلوم بھی نہیں پڑتا کہ ہم کتنے قریب ہیں. ہم اس قدر ہم دنیا سے کتنے قریب ہیں تو دیکھیں ہم یہاں تک رک چکے ہیں دنیا میں، لیکن امام سے کتنے قریب ہیں. تو آیت اللہ بہجت علیہ رحمہ جنہیں مولا حسین نے 30 معجزے دیے تھے، جس میں سے ایک معجزہ یہ کہ وہ دیکھتے تو یہ پڑھتے تھے. ہمارا ہم سب انہیں اگر دیکھیں تو وہ ہماری اندر کی خباثتیں، اچھائی، برائی سب ان پہ آشکار، ایک معجزہ ایسا سب آشکار ہو جاتی. تو انہوں نے کہا اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم امام زمانہ سے کتنے قریب ہو تو یہ دیکھو کہ تم روز قرآن سے کتنے قریب ہو. صلوات پڑھ دیں. جنہیں توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ قرآن کبھی کھولے، مرحومین پہ کھلتی ہے یا رمضان میں کھلتی ہے، تو وہ سوچے کتنے دور اور کتنے پچھڑے ہوئے امام سے وہ لوگ. اور کچھ نصیب ہی ہے. صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے بڑھتے جائیں. کیونکہ میرے مولا علی کے لیے رسول اکرم نے جب یہ کہا، اس میں بہت غور کرنے کی بات ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. اب شہر علم میں داخل ہونا ہے تو کیسے جائے؟ دروازے پہ جائے. اور علی، اور دیکھیے رسول تک پہنچنے کے لیے علی سے 2 بار ملنا پڑتا ہے. ایک بار انٹرسٹ کے وقت، داخلے کے وقت، ایک بار باہر آتے وقت. 2 بار ہم کو علی سے ملنا پڑتا ہے. کیا خوبصورت ہے. اور مولا علی خود فرماتے ہیں مجھ سے علی سے محبت علم سے محبت، علی سے محبت عبادت سے محبت، علی سے محبت سخاوت سے محبت، علی سے محبت کردار سازی سے محبت. علی کی محبت کا پہلا زینت پڑھائی. دنیا کی نہیں، دنیا ساتھ جائے گی نہیں. دنیا کی ڈگریاں قبر میں 2 پڑھی کے کام کی نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم خود پڑھے لکھے دنیا کے ڈبل کیجیے، لیکن دنیا کا کچھ بھی کام آنے والا نہیں. وہ یہاں روٹی کمانے کے لیے، یہاں کے کاروبار کے لیے. خبر کے عالم بنے، قرآنی، امام زمانی، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ. اور یہ قرآن کی گہرائی، تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. میرے اندر سب کچھ ہے. گھبراہٹ ہے تو قرآن علاج بتا رہا ہے.
परेशानी है तो कुरान हल बता रहा है, बहरानगी है तो कुरान हल बता रहा है, बेचारगी है तो कुरान हल बता रहा है, शक है जादू कर दिया कुरान बता रहा है कौन सा सूरा पढ़ना है, गुमराही में फंडने का खतरा है तो प्रोटेक्शन के लिए कुरान बता रहे हैं। जैसे यूनुस को निकाला था ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, दिल को करार नहीं, जितना मिलता जाए और सेव नहीं होता दिल। कुरान कहेगा ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दुश्मनों के शर से महफूज रहना है। खुदा कह रहा है, कुरान खुद बता रहा है कि सूरह तब्बत यदा अबी लहब पढ़े ताकि दुश्मनों से दूर रहे और एक्टिव रहे। फिर कुरान बता सबसे खूबसूरत सूरा कुरान का जो सबसे ज्यादा बाबरकत है, इसलिए कुरान की नमाज की पहली रकात में अलहम के बाद कौन सा सूरा पढ़ते हैं? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल, इसमें शिफा भी है, इसमें कामयाबी भी है, इसमें निजात भी है, इसमें सारी बरकत इस एक सूरे में खुदा ने। क्यों इस सूरे को इतना? क्योंकि ये सूरा फातिमतुज़ ज़हरा का सूरा है। मौला अली की भी बहुत सूरे हैं कुरान में। दुश्मन अली को कुरान में अली नजर ही नहीं आता, यानी अगर बुग़्ज़ की ऐनक लगा के अली को देखेंगे, आओ हमसे पूछो, हम तुम्हें हर सूरे में अली दिखाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो कमाल अल्लाह ने रखा है अली की मोहब्बत के सदके। हम तो कुरान खोलते हैं बिस्मिल्लाह तो हमें अली नजर आ जाता है। हम फिर छोटा सा सूरा जो झूमर है कुरान का जो 2 बार नाज़िल हो, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम ये कहते हैं हम अली की तारीफ करेंगे, अल्लाह की तारीफ हो जाएगी। सलवात पढ़ देना। फिर छोटे से सूरे में 3-4 बार अली का जिक्र आता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, द राइट वे इज द अली वे। दूसरी कोई रास्ता राइट नहीं है सिवाय अली का रास्ता, 14 का रास्ता। और इस वक्त के अली का रास्ता, जो रास्ता हमें हुज्जत खुदा के करीब ले जाए, वो सीधा वाला रास्ता है। जो रास्ता इमाम की मोहब्बत से चुरा के दूसरी तरफ टर्न कर दे, वो गलत रास्ता है। और फिर इसी सूरे में कहता है अनअमत अलैहिम, यानी वो रास्ता जिसके ऊपर अल्लाह ने नेमतें नाजिल की है, वही अली का रास्ता है, वही 14 का रास्ता है। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, यानी वो जो गासिबीन है जिस पे अल्लाह लानत करता है, अल्लाह खुद लानत कर रहा है। लानत करना भी चाहिए, लेकिन ऐसे महल्ले में ऐसी जगह नहीं, वहाँ में ज़माना जब आएंगे तो खुद के तबाला पड़ा जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह खुद पढ़ रहा है, क्योंकि तबाला पढ़ने से तवल्ला स्ट्रांग होता है। तबर्रे के बगैर तवल्ला स्ट्रांग नहीं होता। कोई हमसे बात करे, उसके बाद जाके हमारे दुश्मन से बात करते हुए नजर आए तो दिल में लगता है ना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद इसको सर इकबाल हकीम मिलत कहते हैं कि इश्क आशिक खातिल से भी मखतूल से याराना भी, ये बता खुल्द में तू किसकी जजा मांगेगा। जो छुपाते हैं ना दुश्मनों को, नहीं बुराने के नाम, हम कहाँ बुरा कहते हैं, जो खुदा ने बताया हम वही कहते हैं। तवल्ले के बगैर तबर्रा पूरा नहीं होता। अली के दुश्मनों पे हम बेशुमार करते हैं, और जब मेरे मौला आएंगे जब देखा जाएगा कि कैसे क्या क्या होगा। जितनी चीज़ें आज छुप के कर रहे हैं, आज छुप के बांटो, ताकि कल अया हो के मौला तुम्हें सबके सामने सब। आज अपने आप को कवर करके रहो। जिस हालत में मजलिस में आओ, अगर ज़हूर हो जाए जुम्मे के दिन, मुहर्रम में भी चांसेस है, या रमज़ान में हो जाए, तो हम जैसे पोजीशन में लब्बैक कहते हुए चले जाए बावजूद रहने, और अली बेटे के पास हम अपीयर हो जाए, फौरन चले जाएं। तैयारी करनी है जिस शौक पे, जिस तमन्ना से हम जिससे तैयारी करेंगे, तो उस तरीके से हम इमाम की कुर्बत के करीब जाएंगे। वरना करोड़ों लोगों के बीच में मक्के के पास इमाम जब आवाज देंगे, जाल हक ज़ाकल बातिल इन्ना काना बातिल ज़हूक़ा, वो आवाज सोने वालों को नहीं आएगी जो दिए होते हैं, जो फजर की नमाज में होते हैं। और मेरे मौला अली के दम भरने वालों, अली के फज़ाइल यूं भी सुनो। अली के सर पे जब ज़रूरत लगी तो अली ने कहा, ऐ सुबह तू गवाह रहना, अली हमेशा जागता है, तू बाद में तुलू होती है, अली पहले जाग जाता है। तो अली की मोहब्बत करने वाले उनके अमल की तरफ रग़बत क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? हर अली की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है। हम क्यों अली की तरफ आगे, खाली मज़ा लेने वाली बातों को हम जल्दी जल्दी ले लेते हैं। इस दौर में क्या बताएं दर्द दिल। अली को ब्रासलेट में रखा गया, अली को अंगूठियों में जड़ा गया, अली को पट्टियों में लगाया गया, अली को रुमालों पे टांगा गया, अली को दिल में रखना था, दिल में। अली जिसके दिल में आ जाए तो वो दिल सलमान जैसा हो जाता है, वो दिल फिजा जैसा कर देगा। दिल पाक हो जाए, दिल सबसे पूरी बॉडी में अगर कहीं कुछ नुकसान हो तो वो इंसान फिर भी जी सकता है, लेकिन अगर दिल पे हमला हो तो इंसान मर जाता है। इसलिए कहा क़ल्ब मोमिन हरम खुदा, दिल मोमिन का दिल क्या होता है? हरम खुदा। शायर क्या खूबसूरत कहता है, दिल की दुनिया में भी एक काबा बनाना चाहिए, जश्न मौलूद हरम उसमें मनाना चाहिए। अली को पुकारने वालों ने हर हाल में पुकारा, हर दौर में पुकारा। अली अगर समझ ना आए तो उनके खूनों की बदतमीजी, नज़ाकतें, गलाजतें हैं। क्या खूबसूरत शेर लिखा है, हदीसे सरवरे आलम की तर्जुमा ठहरी, सबब अली से मोहब्बत का मेरी माँ ठहरी। हम सब महसूस करते हैं।
رہے ہیں جتنی محبت ہے آپ کی ماں سے اور جتنی محبت ہے علی سے، یہ شعر اتنا اچھا آپ کو سمجھ میں آئے. حدیث سے سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری، سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری. آپ سب کی ماں کی طرف سے سبب علی کی محبت کا میری ماں ٹھہری. علی ولی کے عدو، علی ولی کے عدو، اپنی ماں سے پوچھ ذرا، کہاں کہاں سے وہ گزری، کہاں کہاں ٹھہری. خدا ہم سب کو یہ محبتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. نصیبوں سے ملتی ہے محبت علی. علی نے کچھ مانگا نہیں، کبھی کبھی مانگا میرے مولا نے کچھ، وہ دینا جانتا ہے. علی نے چاہا نہیں کہ وہ کعبے میں آئے، اللہ نے چاہا کہ نہیں کعبے. علی نے چاہا نہیں کہ وہ بسم اللہ قرآن ہو، اللہ نے چاہا کہ میری علی سے آواز ہو. علی نے کبھی چاہا نہیں کہ جبرائیل آ کے ان کے پاس بیٹھے زانو ادب طے کرے اور وہ استاد جبرائیل کہلائے. جبرائیل ادب گئے تھے تو انہوں نے دکھایا. علی نے کبھی چاہا نہیں کہ علی کی فضیلتوں کے چرچے ہو، یہ اللہ چاہ رہا تھا کہ میری قرآن علی علی سے. علی نے کبھی چاہا نہیں، کبھی تمنا نہیں کی کہ بلکہ علی کو بہت چانس ملا تھا. خیبر اکھاڑتے کہتے میری طاقت نہیں، مردے کو جلایا کہتے میری طاقت کا نہیں. مرحب و اندر کے ساتھ قلم کیے، اپنے بازو پہ زور پہ کبھی ناز کیا. پوری دنیا گواہ ہے علی صرف بانٹتا گیا. علی نے بانٹنا سیکھا. ایک روٹی کا سوال کرنے پر 70 روٹی کے نہار کرتا. اتنا سخی ہے میرا مولا کہ میں کیا بیان کروں. کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے عشق میں ڈوب جائے، اس جس کے عشق میں جھولنے لگے اور ڈولنے لگے، وہ معشوق کو نہیں کہتے. جس کے صدقے میں خدا نے یہ چاند میں چمک علی کی وجہ سے، سورج میں گرمی علی کے صدقے میں ہے، پانی میں مٹھاس علی کی وجہ سے ہے، پھولوں میں خوشبو علی کی وجہ سے ہے، زمینوں میں قرار علی کی وجہ سے ہے. جو علی کو چھوڑ دے وہ پھول کوئی دیکھتا نہیں. جس زمین علی کا ذکر نہیں کرتی وہ بنجر پڑی ہوئی ہے. جس پانی نے علی کو علی کی بنا کو قبول نہیں کیا وہ کھارا پڑا ہوا ہے. جتنے ویرانے ہیں یہ علی کے دشمنی میں ہے. اور جتنی آبادیاں ہیں، جتنی خوبصورت چیزیں ہیں، جتنی کامیاب چیزیں ہیں، جتنے مزے ہیں، جتنے ٹیسٹ ہیں، جو ولایت کے جام ہم پیتے ہیں، کس کے مقدر میں ہے یہ جام؟ یہ 14 میخانوں سے کس کے مقدر میں ہے یہ جام جو مجھے اور آپ کو سال بھر پلائے جاتے ہیں، بالخصوص 2 مہینے 8 دن ممبر سے؟ یہ کس کے مقدر میں ہے؟ یہ ماؤں کی وجہ سے یہ نعمت عظمیٰ ہمیں ملی ہے. وہ علی جو بانٹتا رہا، وہ علی جو لوگوں کے زخم سیتا رہا، وہ علی جو چہرے پہ نقاب لگا کے اپنے نام کو ختم کرتا رہا، وہ علی جو ہر ایک آدم سے لے کے خاتم تک. اسی لیے شمس تبریزی کہتے ہیں تا صورت پیوند زما بود علی بود، تا نقش زمی بود و زما بود علی بود. شمس تبریزی کو ہر جگہ علی نظر آتے ہیں، ہر نبی بھی علی نظر آتے ہیں، ہر مشکل میں علی نظر آتے ہیں. بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں جب علی سوچتا ہوں کہتا بھی نہیں، میری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. ہمارے اندر وہ کمال نہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو علماء اور جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ملم گزرے ہیں، ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. وہ پیدا کریں تھے پر شہزادے صلوات کر دے رحمت کرے ہمارے حیدرآبادی شاعر جاوید مخصوص صاحب کو، کہ جنہوں نے ایک تمہید باندھ کر علی کو عباس سے ملایا. اور ان کی کتاب کا نام ہے موجی الخما. ایک دوسرے کو عزیزاً کتابیں گفٹ کرا کیجیے. چھوڑیے بیکار چیزیں، کتابیں گفٹ کریں اور پڑھنے کی عادت ڈالیں. بالخصوص امام زمانہ لکھتے ہیں کہ میرا مولا جو نہ ہوتا تو کہاں ہوتی حیات، کس طرح نوح کی کشتی کو سہارا ملتا، کون سا دور ہے وہ جو نہیں محتاج علی. میری اور آپ کی باتیں کیا ہے، حق کو مشکل جو کسی دور میں درپیش ہوئی، انبیاء نے یہ صدا دی کہ مسیحا آؤ، ذرے ذرے نے پکارا ہے کہ مولا آؤ. وہ علی تھامے ہوئے ہیں جو نظم عالم، جس کی امداد طلب کرتے ہیں آدم خاتم. آدم کی توبہ کا بھی سہارا علی علی، اور رسول اکرم کی جو 29 دن تک جو زنانہ جا کے واپس آتا رہا، اور 29ویں دن علی کو رسول کو کہنا پڑا کہ کل علم مرد کو دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. آدم کی توبہ کا بھی سہارا علی علی، کشتی نوح کو بھی بچایا علی علی. ہے یہی نام علی وجہ قرار ہستی، وقت پڑ جائے تو توبہ کا سہارا ہے یہی. ذہن گھر جائے کہ اجسام گھرے طوفان میں، کھینچ لے اپنی طرف ایسا کنارہ ہے علی. برسے آتش کے کوئی آگ میں پھینکا جائے، وہ اسی آگ کو گلزار بنا سکتا ہے. نام لینے کا سلیقہ ہو تو یوسف کی قسم، تنگ زندہ کو چمنزار بنا سکتا ہے. بطن ماہی میں پے زیست پناہے نکلے، وہ اگر چاہے تو دریا میں بھی راہیں نکلے. وہ اگر چاہے تو دریا میں بھی راہ بدل سکتا ہے. تقدیر تو کیا، یقین ہونا چاہیے کہ علی مالک تقدیر ہے. علی نے چاہا تو مرد کو کتا بنایا. اب اس کو کوٹ دے کے بھی چلی جاؤں گی.
कोट कोट देते, जिन्हें तारीख मालूम है वो मजा लेंगे, जिन्हें नहीं मालूम है वो हैरान हैरान मुझे घूरेंगे। अब मैं कोट देना शुरू करेंगे, अब कोट लेते चले जाइए। अली ने मर्द को कुत्ता बनाया, फिर अली ने कुत्ते को मर्द बनाया, फिर अली ने मुर्गे को जिलाया, फिर अली ने सूरज को बैठाया, फिर अली ने ज़मीन को निचोड़ दिया, फिर अली के अली बेटे ने ज़मीन की तनाबे खरीद डाली। क्या है ये करबला? अली है अबू तुराब और अब्बास है अली की शबी। जो हसरतें मौलाए कायनात ने कभी कुछ नहीं मांगा, जिसने कुछ न मांगा हो उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। तो अल्लाह ने अब्बास को कैसा सजाया होगा। और अली जब मैदान जंग सजाते हैं तो रसूल अकरम देखे मुस्कुराते थे। अब ऐसा मौका आया अब्बास की दुनिया में आने के बाद, 12 बरस का अली अब्बास, अली को अली नजर आया। बिल्कुल तवज्जो से लिए और करबला जाने वाले दुआ मांग रहे, इस समझ आए दुआ मांग लेना कि अब्बास का फैज हो जाए तो पैसा पासपोर्ट सब धरा रह जाए, यूँ जाके आप आ जाए, क्योंकि अब्बास ले जाते हैं। ये अकीदे को पुख्ता करिएगा। सिफीन का मैदान सजा, मौला ने कहा कि पानी का मसला है, पानी बंद है वहाँ पर। मौला ने कहा कौन मेरे बेटों में से लड़ेगा? मोहम्मद हनफी आगे बढ़े और बेटे छोटे से हाथ अली के कदमों पे आए। बस इसके बाद मौजूदा मसाया, छोटे से हाथ अली के कदमों पे आए। अली ने देखा तो अब्बास के छोटे से हाथ अली के कदमों पे है। कहने लगे अब्बास तुम लड़ना चाहते हो? कहा हाँ बाबा, एक बार आप मुझे इज़्न दे दें। अब्बास कैसे लड़ोगे? तो बाबा सबने आपसे ज़रा मांगी, घोड़ा मांगा, तलवार का, मुझे कुछ नहीं मांगना बाबा, मुझे सिर्फ इज़्न दे दीजिए। तो बेटा लड़ोगे कैसे? कहा बाबा आपका बेटा हूँ, हजारों का मजमा है वहाँ पर, उस जंग को सरों का पहाड़ बना दिया था अब्बास ने। कहा बाबा मुझे सिर्फ इज़्न दीजिएगा, पहला सर काटूंगा, आखिरी सर पे गए तक पहला सर जमीन पे नहीं आएगा। सलवार पढ़ दे ईशान से हमला किया कि एक मर्तबा जिब्राइल के पर बिल्कुल खुले, वैसा ना हो कि जमीन पे आ जाए और जमीन दो टुकड़े हो जाए। जिब्राइल की अपनी परेशानी हो गई है, मलकुल मौत की अपनी परेशानी, कितनों की रूह कब्ज करो। इधर अली का अली बेटे ने वो हमला किया, पसीने में शनाबोस और 2 हाथ कमर पे रख के अली वो जंग दे के टपक रहे हैं रुखसारों से आंसू और मुस्कुरा भी रहे हैं। और पूरे मजमे में अब्बास ने अली 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 हर गिरने वाला, क्योंकि बिल्कुल अली की तरह अंदाज़े जंग बिल्कुल अली की तरह था। सब अली अली मैदान में करे और अली मुस्कुरा भी रहे हैं, अली रो भी रहे हैं। तो जैसे अली को पहले रोने का सबब नहीं पूछा, पहले कहा बाबा आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? अली ने कहा काश मैं अली नहीं मैं अब्बास होता। ये तमन्ना है। सिफीन के मैदान में अली ने तमन्ना की, काश मैं अली नहीं मैं अब्बास होता। बाबा आप हाँ आज मुझे पता चला तुम्हारी जंग देखे कि रसूल मुझे देख के मुस्कुराते थे। फिर बाबा आप भी रो क्यों रहे? बाबा खुदा किसी को बेआस होना ना दे, ये बेआस होना कोई अब्बास से पूछेगा बाबा फिर रोते क्यों है? कहा बेटा यहाँ तो दोस्तों की प्यास थी, लश्कर की प्यास थी और तूने पलक झपकने में पानी पे कब्जा किया, लेकिन हाय अब्बास यही खुराक का किनारा होगा। अज़ादारों तसव्वुर करते हुए इस 2 जुमले जो मौजज़े के हैं आपको बोलना चाहती हूँ, दुआ मांग लेंगे इंशाल्लाह मिंबर पे खत्म होगी। एक जाकिर करबला में गए और मजलिस पढ़ते थे हमेशा मौला अब्बास की, सो गए। उन्होंने देखा कि सब लोग ही कहते हैं करबला के बाद चौथे इमाम लहू रोते थे, लेकिन जाकिर ने ख्वाब में देखा गाजी अब्बास आए, उन्हें बता रहे कि गाजी अब्बास आबे रवा का तारे नफस टूटता रहा, दरिया में कोई प्यासा खड़ा रहा, आग लपे बेखारे वफा रहा, गुर्बत के बावजूद बड़ा फासला। परवरदिगार जितनी आवाज़ें बुलंद है इतने बार इन्हें ज़ियारत नसीब फरमा। मशकी ज़फर के पल खाते जब से अली का शेर, दरिया ही जानता है कि दरिया में क्या रहा। अब ये जाकर देखता है क्योंकि इतने प्यासे थे गाजी, इतने प्यासे थे कि जब प्यास की शिद्दत बढ़ जाए तो आंखें कमजोर हो जाती है। जब फुरफुरा तराई की सर्द हवा लगी और चुल्लू में पानी आया, अब्बास के हाथ से होड़ दबा के रफ्तारों पे आया और पानी को बह रहा है, मेरी आंखें प्यासी
कि क्या है अब्बास। पूरी शहादत नहीं, शहादत लेकिन दो जुमले हौसले के साथ सुना। बिलखुसूस सकीना बीवी को गुस्सा देने के लिए जो आए छोटी छोटी बच्चियों को लेके आए। बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चों, जब सकीना सुनना तो सीने पे हाथ जरूर रखो। क्योंकि कभी गौर करो, शामे गरीबा को क्यों कहते हैं शामे गरीबा? अब्बास के बाद अली की बेटी गरीब हो गई। करबला के जंगल में गरीब हो गई अली की बेटी। कौन? 18 भाइयों की बहन। शहादत ना पढ़ सकती हूँ ना, लेकिन क्या हुआ कभी गौर करो। हासिम के टुकड़े चुन चुन के बच्चे बना के लाए, लेकिन अब्बास को क्यों नहीं लाए? अब्बास को क्यों नहीं लाए? दिल में हाथ रख लेंगे, कमजोर मारे गए। अब्बास के दोनों बाजू कट गए। जैसे दोनों बाजू कटे, फुलबुला कतील अब्बास की आंख पे गाजी कहते हैं, ऐ साकिब, जब मेरी मुसाइब करना जाने वालों से पूछना, आंख में जर्रा भी चला जाए, मेरे कदों हाथ भी नहीं। मेरे सच्चे वालों से और तसव्वुर करते जाना, दोनों हाथ करके खून बह रहा है, तीर है। ऐसे में काजी ने सर को झटकना शुरू किया, तीर नहीं निकला। बहुत कोशिश की, तीर नहीं निकला। उसके पैरों में तीर को लगना चाहा, आंखों को फेंकना चाहा, एक कलौर ने पकड़ लिया, ऐसा सर पे मारा। दूध का लगना था, आंख में तीर है, चेहरे के बल, बस मैं ज्यादा इतना सख्त नहीं पड़ सकती हूँ। मेरे कलेजे में भी ताकत नहीं, हाथ तो है नहीं, आंख में तीर है। अब्बास की है, तीर जमीन पर आया, तीर सर की तरफ। खुदा इस गम के अलावा कोई गम न दे। ये जुमले और बातें के पढ़िए। खुदा आपको करबला की बात पर ज़्यादा नसीब फरमाए। लेकिन जो जुमले और सुन के झोलियां फैला लेना, दुआ मत करना। अब्बास गिर गए, किसी को बुलाया नहीं, बस एक जुमला कहा, गुलाम का आखिरी सलाम, गुलाम का आखिरी सलाम, गुलाम का आखिरी सलाम। एक ही जुमला कहा। जब तक कि मेरा हुसैन ठोकरे खाते हुए वहां पहुंचता, फिसर साहब ने कहा, अली का अली बेटा गिर गया है। बदर का बदला लो, खैबर का बदला लो, खंदक का बदला लो, इसके हाथ नहीं रहे। और एक जुमला सुन लो क्या कहा। मुझ में मोहलत दे, बड़ा सख्त जुमला कहा। जोश दिलाने के लिए दरिंदों को, यजीदी दरिंदों को जोश दिलाने के लिए एक जुमला फिसर साथ कहता है, उसको मारो जिसकी हैबत से तुम सोते नहीं। सुनने के काबिल है, सजादारों ने मजलूम में कर आ गई, शामे गरीबा हो गई सैदा। एक अब्बास का गिरना था, ज़ैनब की चादर ढल गई, कुलसूम की चादर उतर गई, सकीना की चादर उतर गई, सज्जाद को भी तमकीना गया, बच्चों को तमाचे मारे गए, रिस्मान गले में बांधी गई, रिस्मान हाथों में बांधी गई, बाजारों में दिलाई गई सैदानियां, सदके फेंके गए, पत्थर मारे गए, गर्म पानी मारा गया, आए जिंदान में आ गई सैदानियां। तो गैस हम के अलावा सैयदा तुम्हें दे रही है, हक अदा करना है मेंबर का। आपके बगैर ये हक अदा नहीं होगा। आपको खुश नसीब तरीन कौन है जो दुआएं पाते बनता है, मेरे बच्चे पे कौन रोएगा बीबी, आपकी अब्बास पे, आपकी सकीना पे रोने के लिए कितने मातमी करने
से आई है बीबी। हजारों उस बच्ची का खबर दो जो नहीं छोड़ेगा, जो सहम के रोती थी, जो डर के रोती थी, जो मुंह को कपड़ा ठूस के रोती थी, जो दिन भर के रो न सकी, जो कहती बाबा पूछो ना, जब कहती बाबा जुल्फों में हाथ डाल के तमाशे मारेगा। बहुत रोई, एक दिन बाबा को देखा बहुत रोई मेरी खालाजी, बहुत रोई। माए है ना इस दर्द को समझे, अगर बच्ची रोए तो माँ सो नहीं सकती है, माँ चैन से बैठ नहीं सकती है, 3 दिन 3 रात रो ही सकेगा। एक ही जुमला, अम्मा एक बाबा मिला। अम्मा आपका भाई आपकी सुनता है, बुलाओ ना अपने माँ जाए तो एक बार। सज्जाद के गले में बाहें डाल के कहती है भैया मैं तेरी उजड़ी हुई बहन हूँ, एक बार मिला। इतना रोई कि यजीद मजबूर हो गया। लाने वाले ने आका के सर को जुल्फों में हाथ डालकर जिंदा के दरवाजे पर सज्जाद के 2 हाथ उठे, अस्सलाम वालेकुम या बाप। जख्मी सीना है, जख्मी सीना है, बीवी के सीने पे रख दिया गया। बच्ची ने खुद सूंघी, आंखें खोल दी। बाबा कितने दिनों बाद आए हो बाबा, कभी मैं तेरे सीने पे सोती थी बाबा, आज तो मेरे जख्मी सीने पे आ गया। बाबा जरा आंखें खोल के देख बाबा, बाबा बड़ा मारा है बाबा, बाबा सबके निशाने बने, मेरा बच्चा दागला बच्चों पे चलती थी। बाबा क्या बताऊं तेरी शहजादी को कलीजी में बांधा गया। बाबा जिसने जैसा चाहा मुझे यतीम समझ के वैसा मारा बाबा, पूरा बदन जख्मी है बाबा, बहुत मार खाई हूँ बाबा। आप कहते थे दादी की पसलियाँ टूट गई बाबा, मैं और के बलंदे से तेरी पसलियाँ टूट गई बाबा। और न मैं कर सकती हूँ ना आप, लेकिन एक जुमला सुन लेना, घर तक रोते हुए जाएंगे घर तक, अगर ये जुमला समझ रहे इसके बाद मैं छोड़ रही हूँ। बाबा बहुत मारा, बाबा सदका फेंका, बाबा कलीजे में मारा, बाबा दरबारों में गई, बाबा सबको संभाला मैंने, बाबा सज्जाद को बचा के मैंने लाया बाबा, मैं खाली नहीं पीती थी बाबा, सज्जाद की बेड़ियों पे डालती थी बाबा, सब कुछ मैंने बर्दाश्त कर दिया बाबा। आवाज धीमी होना शुरू हुई। बाबा बाबा हल्लू आहिस्ता बोलूंगी, मेरा भाई लाचार है,